Manaus to Pampanga, Mekeni. Yo, what is up guys? Kumusta kayo mga kawalang kong kapurakenyo? Kumusta kayo mga katatak babo robot? Ayam, nayapaldo kaya kayo ngini talagang sabi king may pingaldo uling ami kapag kakataon tamong makadalo. Anayang gambisi tamo mi kapag kakataon tamong makadalo at akit talang personal. Miyayaliwang agricultural float darang kaya katamong masisipag o ortilano keti porak ne. Ing November 21, 2025 ingin kilabing atlong anibersaryo malibat inumpisan ding programang ini mga bossing metong pangkesan ting nanini na alos ng 29 barangay mag-join la talaga mga bossing na misasam metong la kaporkenyo rangkya katamong mga sipag o ortelano keni akit tamo kung makanalakas ting kagaling ka-creative din kaya katamong ortelano kay miyayaliwang barangay na keni akit tamo rin mag-promote na city farming na kabat malatining space tamo pamurin na lang ita na makagawa kang paralan ng kung bisa kang mananaman mga bossing kung bisa kang mag-farm kang paligid na mga bossing na adlang itang alakang space basta kung bisa ka hanapin atin paralan at keni akit tala na detang represent na rin miyayaliwang barangay kung nano itang karelang pagmaragul karelang barangay keni porak niya mga bossing kaya kalbin niya po yung video ini nanggang kini mga assembly area do may kapag-cover tamong video para ipakit kaya kayo lalo na kareng kabalen kung kaporakenyo na talagang mabiela karelang tanaman adar la kining float ay ni mga bossing yan makatanam nila karelang kalabasa at apalya opo sili yan mabiela nga po rin mga bossing mga kaporakenyo ne iparadaro po rin manibak kining munisipyong bayo papunta keng Jose Songco Gym ne karin magumiseng karelang program at karin eta na may kapunta na mga kalong manuling bisita mo keng schedule tamo mga bossing kaya metong kareng kaya porkenyo tamo may kapag take video kening assembly area raw rin mga bossing talagang akit mo na ano pang santing ano talagang creative din kaya katamong kaporakenyong ortelano yan ren miyayaliwala rin mga bossing ay pangasanting da akit nyo ken ining karte niyo yung float ni mga boss mga kaporakenyo talagang kumpleto yo gule animals miyayaliwang asan anding at niya pang manok talagang nga ka kumpleto miyayaliwang gule kaya talagang ma-amaze ka so yan sa ngalbin yung buong video ngayon para akit kilo kareng kikatamong kabalen na ortelano ayan ding represent da kareng bawat barangay alright. Lagning aldo arapan mengke kang bie dumiman kat magkanta pasalamat king mimye Pampanga 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 balen ng itmuging lagu kailangan dumayo king patag man no bundok dumurot ka buntok isang bantang pagmaragul matmong balen ng apu parang leking parobang bundok ning alaya Mekeni tuki ka Manaus to Pampanga, Mekeni tuki ka Mamasyal ka Pampanga Abe-abe, tuki-tuki Libut-libut, turut-turut Etuke, e-abe Mamasyal ka Pampanga Manyaman nganing pamangan ing lutong kapampangan sisig pindang at puro tagilo kamaru mga sangulang lang kilo pangat asado pansit luglog talangga